Vale, solo quiero. Este artículo trata de activistas climáticos que lanzan puré de patata en un cuadro en alemana. Fue publicado en octubre de 2022 en el periódico Berlín. Este grupo de activistas es última generación. Buscan medidas para luchar contra la crisis climática y eso es un medio para llamar la atención sobre esos problemas. Este grupo organiza protestas regularmente y forman parte de un grupo internacional que se llama A22. Aunque el director del museo apoye esta acción, amaría que hay otros medios para llamar la atención sobre la crisis climática. Lo que nos lleva a preguntarnos es de qué manera esos grupos de activistas logran estas acciones climáticas. Primero podemos hablar de esos acontecimientos que son más y más comunes. Efectivamente, otras activistas arrojan sopa de tomate en Londres. Esto muestra la desconfianza de la población sobre la acción de los políticos sobre el clima. También, por una otra parte, entonces podemos amarillar que este grupo es internacional, muestra que la desconfianza hay una desconfianza de todo el mundo sobre el clima y necesito acciones globales para arreglar la crisis climática. Por ejemplo, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destruye Amazonia y es una suerte de problema por el mundo. Por fin, también podemos ver que los políticos hacen acciones, intentan acciones para arreglar este problema de la crisis climática. Por ejemplo, actualmente hay la COP27 en Egipto y muestra que los políticos están buscando una solución común y intentan llevar a cabo una acción común
para solver la crisis climática. De acuerdo. ¿Tú crees que la situación actual del planeta requiere acciones ilegales para hacer avanzar esta causa, o hay que seguir en el marco legal de la conversación, de la COP, por ejemplo? Históricamente, acciones ilegales estaban un medio para llamar la atención sobre problemas. Por ejemplo, las mujeres llevan a cabo acciones ilegales para mostrar la voluntad de tener el derecho de voto. Y así podemos decir que acciones ilegales pueden ser un medio que es legítimo para justificar eso. De acuerdo. Tú dices que los políticos intentan acciones, estamos en la COP27, ¿te parece suficiente? No es suficiente porque en el pasado hay otras COP que no arreglan los problemas y tomen decisiones que no fueran aplicadas. Pero podemos también decir que podemos decir que es un medio de comenzar a arreglar los problemas. De acuerdo. Muchas gracias. Deux, trois petites choses. Il faut. Alors, c'est positif sur le fond. Tu comprends le sujet, tu réponds bien aux questions. Tu vas essayer de donner des éléments de réponse qui sont justes. Ton intention de communication est un petit peu limitée par tes problèmes linguistiques, hein, évidemment. Sur des accords, des verbes, c'est curieux parce que des fois tu trouves bien le terme, problema, et après tu vas faire une faute dessus, une grosse faute, tu sais, celle qui teint un peu les propres. Tu la connais, je te la répète pas une fois de plus. Donc voilà, essaye d'être plus rigoureux, de t'entraîner sur les accords, hein, c'est une histoire phonétique, hein, des S, des O. Il faut vraiment que tu fasses tourner ça. Voilà. Tu fais attention à ne pas déformer des mots du texte. Alors, il y a peut-être un petit peu de stress, mais tu as déformé un mot du titre d'entrée. Tu vois, le deuxième mot du titre, tu as perdu une syllabe dedans. Tu n'as pas dit climaticos. Et c'est le premier contact. C'est une mauvaise impression. Voilà, on se dit, ouf, tu vois, l'idée, ça va loin, mais je me dis, tiens, il commence en n'arrivant pas à lire le deuxième mot du texte. Ça ne me met pas dans une disposition très positive, tu vois, à ton égard. Donc attention à ça. Et pas de bol, c'est le moment où on est le plus stressé quand on commence. Hein. Donc c'est le moment où on n'est pas encore dans la routine du discours, c'est le moment le plus dangereux. Okay, avec la conclusion, bien sûr, mais ça, on te l'a déjà dit. Donc voilà, attention à ça. Après, bon, pour ton plan, il se tenait. Essaye de le donner bien clairement, ton plan. Tu as avancé en donnant des items que tu allais développer, mais essaye d'être clair sur la séparation peut-être des différentes parties que tu vas exprimer. Voilà. Qu'à aucun moment ton examinateur, s'il est en train de décrire autre chose, il se sente perdu. Il se dit, mais il en est où? Je ne dois pas me demander où tu en es. D'accord? Je dois avoir des points de repère. Et voilà. Merci.
Así, en nuestros días, la lucha feminista permite de llevar a cabo muchos derechos por las mujeres, pero actualmente hay muchas personas que son antifeministas, que utilizan redes sociales para exprimir sus misoginia. Y es el tema de este texto, que es un artículo que fue publicado en noviembre 2022 por Elisa García y Anita Fuentes. Al leer el artículo deduzco que en principio los periodistas explican cómo los postulantes de la misoginia expresan sus críticas, sus odios con memes y explican cuáles son memes. En un segundo lugar, explican por qué estas personas utilizan memes y así lo que nos lleva a preguntarse es cómo y por qué las personas misóginas utilizan las redes sociales para expresar sus odios de las mujeres. Primero voy a explicar qué es un meme, luego voy a analizar las razones por qué utilizan meme y por último me gustaría expresar mi opinión sobre eso. Así, ¿cuál es un meme? Es una fotografía, un video que recurso al humor para provocar risa y es muy utilizado en las redes sociales y particularmente por los discursos antifeministas. ¿Por qué utilizan meme? Es porque permite a ellos de caricatura el discurso feminista, permite criticar la reivindicación histórica de los feminismos con el ironía, el ilógicas, el ridículo. Así, en mi opinión, creo que es importante hay una pluralidad ideológica, pero estos discursos no son ideológicos, propaga el odio y divide la sociedad.
Así deberíamos ser capaces de encontrar las identidades de las personas que propagan memes para condenarlos, para stopar estos discursos de odio, etc. Es todo. ¿Tú crees que los memes cambian algo el discurso de propaganda que siempre ha existido? ¿Puedes repetir? Sí. ¿Tú crees que, o sea, en este discurso de propaganda profeminista, antifeminista, ¿tú crees que los memes son una revolución? ¿Han cambiado mucho la cosa? No, es una manera de legitimar, de criticar de manera ridícula algunas reivindicaciones que son legítimas, pero critica de manera absurda y no matiza el discurso, sus discursos con los memes. No es como se dice en el artículo, no es como un textos escritos. Los memes utiliza el lenguaje de manera conciso y únicamente para provocar risa o para humillar, para propagar odios sobre una cosa así. Los memes dividen la sociedad y enferman a las personas en sus propias ideas, sus propias piensa. Ideas, sí, te comprendí. Pero ¿no crees que hay un lugar para los memes y un lugar para la conversación, la educación, que es una cosa aparte? Que hay un lugar para un discurso argumentado de explicación y otro lugar que es el humor. Un lugar es, ¿qué es un lugar? Un espacio. Un espacio, ¿puedes repetir? Claro. ¿No crees que hay dos espacios separados? Uno para la educación, la conversación, la comprensión, y otro que es el espacio del humor, donde se puede decir todo. Creo que el humor, aunque es para risa, los discursos deben ser matizados. No podemos risar de todo. Sí, podemos risar de todos, pero con matiza, los memes no es un humor para únicamente provocar risa, es un humor para el político, para
para criticar una ideología. D'accord. Entendu. Alors, au départ, toi aussi, tu as commis une petite erreur d'entrée. Hein. On ne dit pas nuestros días, on dit hoy en día, aujourd'hui. Et après, j'ai cru que tu n'allais pas présenter le doc, mais en fait, c'était pas mal. Tu as donné un petit avant-goût du résumé avant de le présenter, et tu l'as remis, la présentation, donc c'était pas mal. Attention, exprimer, ça ne veut pas dire s'exprimer. Hein. Ça, c'est un mot que tu vas employer dans toutes tes prêses. Hein. S'exprimer, ça exprime, c'est expressar. Exprimer, c'est presser un fruit, donc ça ne marche pas. Oui, ok. Bon, ton résumé, il est un petit peu rapide, un peu superficiel. Hein. Ça manque un peu d'axe, de consistance. Je voulais garder dans mon développement parce que j'avoue que je ne savais pas comment apporter de mes connaissances sur ce sujet. J'avais quasiment aucune connaissance. Du coup, j'ai essayé de me servir des connaissances du texte pour les mettre dans mon développement. Ouais, j'ai vu. Et ton développement, d'ailleurs, il pose problème parce que, en fait, ton plan, si on le résume, un mémé, c'est quoi? Un mémé, ça sert à quoi et qu'est-ce que j'en pense? Tu vois, et d'ailleurs, ça s'est vu parce que tu t'es mis toi en difficulté au moment de développer. T'étais pas à ton aise. Hein. C'est le dernier recours. Voilà. Alors qu'en fait, on le voit que tu as des idées quand tu réponds aux questions. Simplement, tu t'en es pas servi de cette base culturelle pour créer ton développement. C'est-à-dire que là, si tu veux, la question c'est quelles sont les limites de l'humour, où commence la propagande. J'aurais dû élargir beaucoup plus. Oui, ok. Tu vois, à quel moment cette propagande antiféministe est-ce que c'est un changement notoire dans la propagande voilà, le rapport aux réseaux sociaux, pourquoi est-ce que c'est aussi grave? Peut-être parce que les gens ne s'informent que par les réseaux sociaux, les jeunes ne regardent plus que les réseaux sociaux. C'est aussi ça, tu vois, le problème. Je manque aussi un peu de vocabulaire parce que je voulais... Oui, alors je vais te dire un truc, tu fais des fautes, hein, je ne vais pas te dire le contraire, il y en a plein, mais ce n'est pas ton principal problème. Tu as une grammaire qui est fonctionnelle, je comprends ce que tu dis par rapport à d'autres, tu fais beaucoup de fautes, mais j'entends des choses, je comprends ce que tu dis, d'accord? Bien sûr que tu es gêné par le manque de vocabulaire. Tu fais des fautes, hein, c'est sûr. Parce que j'ai voulu exprimer des idées, mais en fait, j'y arrivais pas à chaque fois. Mais tu vois, les idées, malgré les fautes, on les voit quand elles apparaissent. Quand tu m'avais parlé d'humour, de propagande, je l'aurais compris malgré les fautes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas que ça, hein, c'est des couches différentes. Ok. Mais néanmoins, les réponses que tu as apportées aux questions, elles sont correctes. Voilà, podemos rire de todo, hein, Paris, ça. Et voilà, s'enfermer, c'est encerrarse, encerrar, encerrar. Avec un C? Ouais, ENC, 2 R, AR, c'est un verbe à diphtongue. Enfermar, c'est tomber malade. Ah, ça n'avait plus aucun sens ce que je disais. Voilà, c'est le problème. Voilà. Okay. Donc, voilà, essaye d'ouvrir un peu plus sur le plan. Là, tu t'es mis toi-même dans une impasse. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. À bientôt.